প্রিয় দর্শক বন্ধু, ভগবান বিষ্ণুর অবতার হলেন শ্রী নৃসিংহদেব। অত্যাচারী রাজা হিরণ্যকশিপুর হাত থেকে তার ছেলে ভক্ত প্রহ্লাদকে বাঁচাতে এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু। তিনি সেই সময় রূপ নিয়েছিলেন নৃসিংহদেবের, যার শরীর মানুষের মতন হলেও মুখ ছিল নৃসিংহের বা সিংহের ন্যায়। প্রসঙ্গত হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে নিয়মিত শ্রী নৃসিংহদেবের কবচ মন্ত্র উচ্চারণ করলে যে কোনো রকম পাপের হাত থেকে রক্ষা মেলে, শত্রু ভয় থাকে না, সেই সঙ্গে আরও অনেক উপকার পাওয়া যায়। শাস্ত্র মতে নিয়মিত শ্রী নৃসিংহদেবের কবচ মন্ত্র পাঠ করলে বা এই কবচ শরীরে ধারণ করলে খারাপ বা নেতিবাচক শক্তি ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না। সেই সঙ্গে গৃহস্থের অন্দরে এক মাত্রায় পজিটিভ শক্তির বিকাশ ঘটে, যে গুড লাক রোজের সঙ্গী হয়ে ওঠে। ফলে সাফল্য পেতে সময় লাগে না। প্রসঙ্গত এমনটাও বিশ্বাস করা হয় যে এই নৃসিংহ মন্ত্র বা নৃসিংহদেবের কবচ মন্ত্র উচ্চারণ করলে দেবের আশীর্বাদ সব সময় ভক্তের সঙ্গে থাকে। ফলে খারাপ কোনো ঘটনা ঘটার আশঙ্কা একেবারেই কমে যায়। প্রিয় দর্শক বন্ধু, আপনারা যদি এই মহাশক্তিশালী কবচ আমাদের থেকে সংগ্রহ করতে চান, তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া মোবাইল নাম্বারে ফোন করে অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ করে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা আপনাদেরকে এই কবচ অতি শীঘ্রই প্রেরণ করার জন্য ব্যবস্থা করতে পারব। তাই দর্শক বন্ধু, আসুন এখন এই শক্তিশালী, অতি পরম পবিত্র, অতি গুহ্য এই নৃসিংহদেবের কবচ মন্ত্র আমরা একসঙ্গে পাঠ করি, শ্রবণ করি। श्री नरसिंह कवच स्तोत्रम्। नरसिंह कवचं वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा, सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं, सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं, ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं, विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं, लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं, चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं, श्रिया सुशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं, तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं, इन्द्रादिसुरमौलिष्ठा स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः, विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः, गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं, स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत्, नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसंभवः, सर्वगोपीस्तम्भवासा फालं मे रक्षतु ध्वनिं, नरसिंहो मे दृशः पातु सोमसूर्याग्निलोचनः, स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यास्तुतिप्रियः, नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः, सर्वविद्यादिपः पातु नरसिंहो रसनां मम, वक्त्रं पातु बिन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः, नरसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत्, दिव्यास्त्रशोभितभुजो नरसिंहः पातु मे भुजौ, करौ मे देववरदो नरसिंहः पातु सर्वतः, हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः, मध्यं पातु हिरण्याक्षा वक्षा कुक्षिविदारणः, नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्मसंस्तुतः, ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं, गुह्यं मे पातु गुह्याणां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक्, ऊरू मनोभावः पातु जानुनी नररूपदृक्, जङ्गे पातु धराभारा हर्ता यौसौर्णकेसरी, सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नरहरीश्वरः, सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुं, महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः, महाविष्णुदक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैरतौ, पश्चिमे पातु सर्वेषो दिशि मे सर्वतोमुखः,
नरसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्युर्नकेसरी इदं नरसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितम् भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्यसंशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम् वृश्चिकोरगसम्भूता विशापहरणं परम् ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणम् भूर्जे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभम् करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा या पठे नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 32 सहस्राणि पठ्येच्युद्धात्मभिर्निर्भिः कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेण कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकं बिभ्रियाद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र्य च प्राशयेद्यं नरं मन्त्रं नरसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च सुकुक्षिसम्भवाः किमत्र बहुनोक्तेन नरसिंहः सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्यसंशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हरन्तं दीपयन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दिजितं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतै दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। প্রিয় দর্শক বন্ধু, আপনারা যদি এই মহা শক্তিশালী কবচ আমাদের থেকে সংগ্রহ করতে চান তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া মোবাইল নম্বরে ফোন করে অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে মেসেজ করে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা আপনাদেরকে এই কবচ অতি শীঘ্রই প্রেরণ করার জন্য ব্যবস্থা করতে পারব।